बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, एक दावा सामने आ रहा है, कुछ हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने ये दावा किया। दावा यह है कि साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी वो जेल में गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। देखें, अशफाक परवेज कियानी के बारे में एक बात मुझे पता है और वो मुझे कुछ और दोस्तों ने, सोर्सेज ने बताई कि जनरल आसिम मुनीर के करीब है अशफाक परवेज कियानी, और कुछ जर्नैलों से, कुछ लोगों से उसकी नहीं बनती, लेकिन जिनसे बनती है उनमें एक जनरल अशफाक परवेज कियानी भी है। तो फौरी तौर पे जब ये खबर आई तो दिमाग में यही आता है कि हाँ, ये पॉसिबल है और ये मुलाकात हो भी सकती है। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ना कि बर्फ पिघल रही है, ये दावा जमीनी हकायक से मैच नहीं करता। पाकिस्तान में अगर कहीं बर्फ पिघल रही है तो वो सिर्फ पहाड़ों पे पिघल रही है, और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा जो है वो गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा कहीं कोई बर्फ नहीं पिघल रही। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ आप गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं आप वो ना देखते। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में किया जा रहा है आप वो ना देखते। इंतखाबी निशान दोबारा छीने जा रहे हैं, वोटों का रद्दोबदल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सुबह बदरियां हो रही हैं, जो असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ हुआ, जो सुहेल अफरीदी के साथ हुआ। ये सारी चीजें बताती हैं कि बर्फ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तो पिघल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे जो बर्फ जमी हुई है उसके पिघलने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई मरतबा इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफर लेकर गए, यहां तक कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अरसा सियासत से छुट्टी कर लें, फिर वापस आएं, फिर आप सियासत करें। यह भी कहा गया कि आप बनी गाला में चले जाएं, यह भी कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। अलग अलग तरह की बातें इमरान खान साहब को ऑफर की गई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं वो बात। ये बार बार ऑफर आती है इमरान खान साहब को, ऐसा नहीं है कि एक आध दफा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटीड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आजाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहां के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए, जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहां के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक्तदार और अपने कंट्रोल के लिए। यानी एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे एफए पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है, और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए, और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये जीबी को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, दूसरी जमातें बाहर से बंदे ले लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी, हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10 20 30 बंदे दिखाते हैं, पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हलके में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ आपने वोट डालना है, तो फिर आपने किसको वोट डालना है। यह सारी कहानी जो है वो इस सफे पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान है। तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हलकों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आजाद कश्मीर के लोगों से, ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे खानदान ओवरसीज हैं और इनके पास काफी पैसा है। आजाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो लोग वहां पे पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं। तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है, ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर, कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे
اور آپ کل کو منسٹر بھی بن جائیں گے تو آپ نے ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے. بہت سارے دہاڑی باز جو ہیں وہ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. یہی کام بلوچستان میں کیا گیا تھا. ایک ایک حلقے کے لیے 10 بندوں سے کروڑوں روپے لیے گئے تھے. ایک بندہ وہ 2 کروڑ دے گیا, ایک بندہ اسے 5 کروڑ لے لیے, ایک بندہ اسے 7 کروڑ لے لیے, ایک اور بندہ اسے 3 کروڑ لے لیے. تو اس طرح ایک ایک حلقے کے لیے 10 بندوں سے پیسے پکڑے گئے تھے بلوچستان میں. اور بعد میں جب یہ لوگ پیسے واپس مانگنے کے لیے گئے تو ان کو کہا گیا کون سے پیسے بھائی, تمہیں وہاں پہ تھوڑے سے ووٹ پڑتے تو ہم تمہیں جتواتے, دوڑ جاؤ یہاں سے. اب وہ پیسہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے جس کا کوئی قانونی ریکارڈ ہو پیچھے سے. یعنی جب آپ اس طرح کا پیسہ ہے جو آپ رشوت میں دے رہے ہیں تو وہ آپ ریکارڈ کا پیسہ نکال کے تو رشوت میں نہیں دیں گے نا, وہ تو آپ پیسہ ادھر ادھر سے کہیں سے نکالیں گے اور نکال کے آپ دے دیں گے. تو میری گزارش ہے اوورسیز پاکستانیوں سے, نمبر 1. نمبر 2, کشمیر کے اندر جو بڑے طاقتور پیسے والے لوگ ہیں جن کو سیاست کا کیڑا ہے یا کھجلی ہے, تو میں انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کروڑوں روپے ضائع کر دینے ہیں. یہی بندے دیہڑیاں لگا کے پہلے آئے ہوئے ہیں. جاوید لطیف نے بتایا تھا کہ لاہور کے اندر بھی ایک آفیسر نے بہت پیسے لے لیے تھے. بلوچستان کے لوگ قصے آج بھی سناتے ہیں کہ ہم سے پیسہ لے لیا, ہمیں نہ ایم پی اے بنایا نہ ایم این اے بنایا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. یہ دہاڑی باز ہیں, یہ دہاڑی لگا کے نکل جائیں گے, آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا. ابھی وہیں پہ جی بی میں الیکشن چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ مکمل پابندی ہے, مگر بلاول اور ان کی بہن ان کے پروٹوکول کے لیے گورنر پنجاب بھی گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس این او سی ہے. الیکشن کے اس ماحول میں ایک گورنر بھی وہاں پہ پہنچ گئے. تو دیکھیں ایک طرف کتنا فری ہینڈ ہے, آپ انجوائے کریں. یہی بلاول اور مریم انہیں مکمل طور پہ فری ہینڈ تھا 2020 میں بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور ان کے پاس آج بھی فری ہینڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کیونکہ ان کی حکومت تھی, لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا. نہ ان کے پاس اپنا نشان ہے, نہ وہ کمپین کر سکتے ہیں, نہ وہ لوگوں میں جا سکتے ہیں, لیکن نوجوانوں نے وہ ذمہ داری سنبھال لی. چاہے غیزر ہو, چاہے ہنزا ہو, چاہے اسکردو ہو, چاہے غانچے ہو, کہیں پہ بھی, چاہے گلگت ہو, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, استور چلے جائیں, ہر جگہ پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور ایم ڈبلیو ایم کا الائنس کھڑا ہے. ناظرین, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ خواجہ آصف کی جانب سے ہو رہی ہے. خواجہ سعد رفیق کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا, 1-2 اور وزیر بھی بولنا شروع ہو گئے. فہد حسین نے بھی ایک کالم لکھ دیا, یہ سابق وزیر ہیں شہباز شریف کی کیبنٹ کے, کہ جی وزراء کارکردگی اچھی نہیں دکھا رہے. تو فہد حسین صاحب کہ اس کے پیچھے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ گورنمنٹ پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید دوبارہ وہ کیبنٹ میں چلے جائیں, کیونکہ وہ پہلے کیبنٹ کا حصہ تھے. جب وہ کیبنٹ میں تھے تب انہیں کیبنٹ بہت اچھی لگتی تھی, حالانکہ اس کیبنٹ نے بڑی پاکستان کی بہت بری حالت کی تھی. اس کیبنٹ نے ستیہ ناش کر دیا تھا. تو فہد حسین اس کیبنٹ کا حصہ تھے, اور اب فہد حسین کو کیبنٹ اچھی نہیں لگ رہی. اور میرے خیال میں یہ ایک طرح کی سی وی ہے کہ جناب مجھے کیبنٹ میں دوبارہ شامل کیا جائے. تو فہد حسین صاحب کو دوبارہ شامل ہو جانا چاہیے تاکہ کیبنٹ ان کو اچھی لگنا شروع ہو جائے. بہرحال خواجہ آصف کا بھی ایک گلے شکوے والا ایک ٹویٹ آیا کہ جناب 80,000 روپیہ بھی لے لیا ہم سے اور ہمیں رسید بھی کوئی نہیں دی, اور یہ نظام چل رہا ہے. اگر ایک وفاقی وزیر کی یہ حیثیت ہے تو کسی اور کی کیا ہوگی. پھر تھوڑی دیر پہلے انٹرویو دیتے ہوئے